اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں علی رضوان، انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آیورویدسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ہیلنگ۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ہم نے وقتاً فوقتاً بہت سارے مریضوں کا علاج کر کے ان کی رپورٹس اور ان کے انٹرویوز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور آپ نے وہ دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیوروید اور یوگا کے اندر حیرت انگیز معجزاتی اثر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرح کا مرض دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو سالوں میں ٹھیک نہیں ہوتا وہ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لا علاج امراض ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آج بروز جمعرات، تاریخ کیا آج؟ یکم، 2 جولائی ہے آج، اور جمعرات ہے 2020 کی۔ تو یہ آج ایک نیا رزلٹ ہے ہمارا، جو آیوروید کے ذریعے سے ہم نے علاج کیا ہے۔ ناقابل یقین اور حیرت انگیز رزلٹ ہے۔ میں کسی طور پہ بھی اسے علاج نہیں سمجھتا، یہ دوسرے لفظوں میں معجزہ ہی ہوا ہے۔ اور آج تک وہی جو پہلے ہمارے ساتھ ہوتا رہا کہ ہم نے جتنے بھی مریضوں کا علاج کیا، ہم خود حیران ہوتے تھے کہ اس مریض کا ہم علاج کیسے کریں گے۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں، اور مریض کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سروائیو کر سکے یا اس کی جان بچ سکے۔ لیکن آیوروید کا علاج کرنے سے نہ صرف مریض کی جان بچ جاتی ہے، بلکہ وہ علاج بھی ہو جاتا ہے جو کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں یا کسی ہاسپٹل میں اس طرح کا رزلٹ نہیں ملا ہوتا۔ خیر، میرے لیے بھی ایک حیرت انگیز بات ہے یہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، سارا اثر اسی نے ڈالا ہے، ہمارے طریقہ کار میں بھی، ہماری دوائیوں میں بھی۔ ہم بھی جاہل تھے، مریض بھی جاہل تھا، میں بھی جاہل تھا۔ صرف وہ حکیم اور قادر مطلق ہے جس نے اس علاج کے اندر اثر ڈالا ہے، جس نے ہماری محنت کو رنگ لگایا، وہ خالق کائنات ہے۔ دیکھیں، یہ رزلٹ ہے آج سے 15 دن پہلے، ہمارے 15-20 دن پہلے، ہمارے 20 دن پہلے ہمارے پاس یہاں لاہور مرید کے سے پیشنٹ آئے تھے۔ ان کا کڈنی کا مسئلہ ہے، اور 2 سال سے یہ اس مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی والدہ ہیں میرے ساتھ، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان کا نام تاج بی بی ہے۔ ان کا کریٹینائن 11.1 تھا جب یہ میرے پاس آئی تھیں۔ اس سے پچھلی رپورٹ میں ان کا کریٹینائن 10.1 تھا، 10.4 تھا پچھلی رپورٹ میں۔ پھر اگلی رپورٹ جو انہوں نے کرائی جب میرے پاس آئے تو 11.1 ہو چکا تھا۔ مسلسل 2 سال سے یہ ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں مختلف ہاسپٹل سے، مختلف ڈاکٹر سے، اور صورتحال یہ تھی کہ اب ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلیسس کروا رہی ہیں، اور جب میرے پاس آنے تک بھی 2 دفعہ ڈائلیسس کروا رہی تھی۔ ڈائلیسس ابھی بھی ان کے ہو رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے طور پہ۔ کریٹینائن ان کا 11.1 بڑھ چکا تھا، جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ جو نارمل رینج ہے کریٹینائن کی، وہ نارمل رینج ہے 0.6 سے لے کے 1.3 تک نارمل ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ لیکن یہ 11.1 تک پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور ڈائلیسس بھی ڈیلی بھی کیا جائے تو ممکن ہے کہ مسئلہ بن جائے پیشنٹ کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، ہم نے ان کا، کیونکہ لاک ڈاؤن تھا کرونا کی وجہ سے، ہم ان کا ٹریٹمنٹ اپنے ہاسپٹل میں نہیں کر سکتے تھے، کلینک میں نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے ان کا گھر میں ٹریٹمنٹ شروع کیا، دوائیاں، میڈیسن ان کو بنا کے دیں، اور کچھ اور احتیاطی تدابیر، علاج، پرہیز اور ورزش جو ان کو بتانی تھی وہ بتائی، اور جو کچھ تھیراپیز انہوں نے کرنی تھی وہ ہم نے ان کو سکھائی، اور گھر میں ہم نے ان کی تھیراپیز وہ کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ فضل کیا، ان کا پرانا جو رزلٹ ہے وہ آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ان کا کریٹینائن 11.1 ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 11 دن کے ٹریٹمنٹ کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ٹیسٹ جو کروایا ہے وہ میں آپ کو پبلش کروں گا، اس میں ذرا نکال کے دیں تصویر۔ اب 15 دن ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، تو 15 دن ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جو ان کا رزلٹ آیا، وہ بھی رزلٹ آن لائن انہوں نے تصویر سینڈ کی ہے۔ 6.4 کریٹینائن آیا ہے ان کا 15 دن کے اندر اندر، جو 2 سال سے نہیں آیا تھا۔ ڈائلیسس ہو رہے ہوں پیشنٹ کے، اور اس کا کریٹینائن 11 سے 6.4 پہ۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں قریب سے، شاید کلیئر نہیں آ رہا، میں آپ کو اس کی تصویر بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کر دوں گا میں، وہ آپ وہاں سے آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ 6.4 رزلٹ آیا۔ وہ اس کا موبائل کا کوئی رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے، اسکرین کا، اس کی وجہ سے ذرا ڈم ہے۔ تو
तो ये अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा किया है, बहुत मुश्किल रिज़ल्ट था जो अल्लाह ताला ने बहुत कम वक्त में इतना बड़ा रिज़ल्ट दिया है, ये अनबिलीवेबल है। मैंने अभी इनसे पूछा लेबॉर्ट्री वालों से, लेबॉर्ट्री वाले ने जब टेस्ट किया तो उसने क्या कहा है, तो लेबॉर्ट्री वालों ने कहा है कि हमने एक दफ़ा टेस्ट किया तो हमें यकीन नहीं आया कि इतनी जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर, वो लेबॉर्ट्री वाले वही मुसलसल इनका टेस्ट करते हैं, तो पहले भी उनसे करवा रहे हैं ये। उसने कहा है कि मैं यकीन नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी ये क्रिएटिनिन कैसे नीचे आ सकता है, कहीं मुझसे रिज़ल्ट बनाने में कोई गलती हो गई है। उसने फिर दोबारा किया है जब, तो फिर भी वही रिज़ल्ट आया जो 6.4 है। तो ये एक हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ इस तरह का रिज़ल्ट दे के आयुर्वेद का, कि जो हमने छोटी सी एक शम्मा जलाई थी, इतने बड़े बड़े इलाज हो रहे हैं जो बाकी तमाम हॉस्पिटल्स जिनमें तकरीबन फेल हैं और नई कोशिश हो पा रही, क्योंकि वहाँ पर सारा वो मॉडर्न मेडिकल साइंस से इलाज होता है। आयुर्वेद एक टोटल डिफरेंट चीज़ है और इसके अंदर ज़िंदगी है। बहुत सारे मरीज़ कुछ मरीज़ इससे भी ठीक नहीं होते, कुछ मरीज़ हमसे ठीक नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे मरीज़ हमने ठीक किए हैं इससे। शुगर के 80 के करीब मरीज़ ठीक किए हैं, कैंसर के मरीज़ ठीक किए हैं, फालज के मरीज़ ठीक किए हैं। इसके अलावा किडनी के हमने बाय बर्थ जो फेल हो चुके थे जिनके गुर्दे, वो हमने ठीक किए हैं। हर मर्ज़ का इलाज हमने तकरीबन अभी तक किया है। हर्पीस जैसी लाइलाज बीमारी का, मैदे के अल्सर का, मैदे के कैंसर का हमने इलाज किया है। अब वो हमारे पास इलाज कैसे हुआ है, अजवर साहब आप ज़रा थोड़ा सा बताएंगे माँ जी का जो हिस्ट्री मैंने बताई है, क्या ऐसी ही है सारी की सारी? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम तकरीबन 2 साल से करवा रहे हैं डायलिसिस, और काफ़ी जिनके बहुत संजीदा था हम इस मामले में, तो किसी भी हॉस्पिटल से आराम नहीं आ रहा था। क्रिएटिनिन मज़ीद 10 पॉइंट से 11 12 यहाँ से बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। अब तकरीबन 15 दिन से हम आए हैं, 5 दिन से हमने इलाज करवाया हमसे मुकम्मल, और 6.4 तक आ गया क्रिएटिनिन, यानी कि हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो डॉक्टर्स ने क्या बताया होता है इसके हतमी इलाज के बारे में, कोई बात की थी कि इसका इलाज हो सकता है? उन्होंने कहा था कि ट्रांसप्लांट का इसका इलाज है या डायलिसिस, ये 2 इलाज है, इसके अलावा तीसरा इलाज नहीं है इसका। ठीक है, देखें नाजरीन, डॉक्टर्स ने जो इलाज तजवीज़ किया था कि या तो ट्रांसप्लांट होगा या इनका डायलिसिस ही मुस्तकिल होता रहेगा, लेकिन खुदा के फजल से हमने बगैर ट्रांसप्लांट के, आयुर्वेद ने बगैर ट्रांसप्लांट के इस मसले का हल जो है वो तकरीबन अभी 50% अब ठीक हो चुका है। अभी आगे और इलाज अभी हमने करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह से रिजल्ट देता रहे। सब कुछ उसी के इख्तियार में, हमारे इख्तियार में सिर्फ कोशिश, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हमने कोशिश की है। माँ जी से भी अभी मैंने जो बातें पूछी हैं, माँ जी आप क्या फील करती हैं, आप इस ट्रीटमेंट से पहले आपको क्या फील होता था, कैसा महसूस करती थी आप? बेटा पहले नालों मैं बहुत बेहतर हूँ। ठीक है, मेरी कमर दर्द होती रहती, हर वक्त गुर्दियां दर्द होनी, टेंशन हर वक्त बनी रहनी, बच्चे भी परेशान, मैं भी परेशान हर वक्त रहती था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, और मैं पहले नालों बहुत बेहतर। ठीक। आप वो जो आपके गुर्दों में दर्द होता था, जो कमर में दर्द होता था, वो नहीं होता? नहीं, वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो अभी आप अपने आप को 100 में से कितने फीसद आप अपने आप को बिल्कुल बेहतर महसूस? 100 में से 80% मैं मुतमिन हो गई। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आपको, माँ जी मेरी दुआ है दिल से कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी सेहत अता फरमाए। हमने जो आगे 15 दिन का सेट किया, अल्लाह करे आपको 2 दिन में अल्लाह ताला शिफा दे दे। हम 2 दिन में इलाज करें, हमें उसमें हम सुरखरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमने आपको कोई खाने वाली जो मेडिसिन दी है वो कोई नुकसानदेह तो नहीं थी उसका? नहीं, कोई नुकसान नहीं। जी जी ठीक है, फायदा ही दिया, नुकसान नहीं। जी ठीक। तो ये मैंने आपसे, आपके अलावा जो मैंने सारी बातें बताई हैं, क्या वो सारी बातें उसी तरह से ये दुरुस्त बताई? अभी मैंने जो माँ जी से पूछा था, पहले भी उन्होंने बताया बेटे पहले कमर में और गुर्दों में बहुत दर्द होता था, अब दर्द बिल्कुल नहीं होता। मैंने बेटे से पूछा आप कितने % बेटर फील करते हैं? अब माँ जी को बाहर बैरूनी तौर पे जो चेहरे से और इनके चलने फिरने का सारा जो रूटीन है उससे घर में, उसने कहा कि मैं इनको 40% मैं बेटर फील करता हूँ कि ये बेहतर है। माँ जी से मैंने पूछा था और अभी दोबारा फिर पूछा आपके सामने भी, तो माँ जी ने कहा कि मैं अब 80 से 90% अपने आप को बेहतर फील करती हूँ पहले की निस्बत। अभी ये 15 दिन का इलाज है, अगर ये 15 हफ्ते भी ये इलाज हो और इतना रिजल्ट आ जाए तो ये बड़ी अल्लाह ताला की देन है। वरना जिस सूरत हाल में इनका रिज़ल्ट पहुँच चुका था 11.1 पे, मेरी अभी तक की जितनी रिसर्च है, जो जितने मरीज़ मेरे पास आए हैं गुर्दे का इलाज करवाने के लिए, उनका आज तक 11.11 से लेके 1% भी वापस नहीं आया। 0.5 भी अगर किसी का वापस आ जाए तो वो भी बहुत बड़ा रिज़ल्ट माना जाता है। ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला रिज़ल्ट होगा कि जो 11.1 से 6.4 पे सिर्फ 15 दिन में आया है। मैं आपको फिर बताता हूँ, जो
जो डॉक्टर हजरात हैं वो समझते हैं इस चीज़ को, या जिन्होंने पहले किसी गुर्दे के पेशेंट को ट्रीट किया या देखा, या जिसके ख़ानदान में किसी को मसला था गुर्दे का, वो जानते हैं कि अगर किसी को गुर्दे का मसला हो जाए, क्रिएटिनिन हाई हो जाए, तो 0.2% भी अगर किसी का रिवर्स होता है ना, 0.3% भी अगर किसी का रिवर्स होता है, उसको बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है और न्याज़ें बांटी जाती हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, थोड़ा सा रिवर्स आए हैं। यहाँ पर केस और है, यहाँ पर पूरा 5.4% नीचे आया है क्रिएटिनिन, और 15 दिन के अंदर अंदर आया। अभी हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट भी नहीं किए थे, अभी इनके आगे हम कंप्लीट ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अगर इन्होंने चाहा, इनकी ख्वाहिश हुई तो हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला इनको मुकम्मल शिफा देगा और ये भरपूर सेहतमंद हो जाएंगी। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप सब भी इनकी सेहत के लिए और हमारी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें भी सुरखरू करे और इनको भी सेहत अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम।